हेलो। हेलो। हेलो, कौन? अप्पू खान? हाँ भाई, आप कौन? हम अनवर से। वो जाहिल अप्पू खान हरामी। तो इधर इधर भैया भैया, कौन कौन बोल कौन रहा है भाई? गाली बाद में दे लेना, पहले नाम तो सुनो बता सुनो, दो। अनवर से आदित्य बोल रहा हूँ। तुम्हारा ऑडियो सुना यूट्यूब पे, तो तुम उसमें लिख रहे हो, उसमें तुम बोल रहे हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए कबर में बीबियां पेश की जाती है और अपने कबर में शब्बासी फरमाते हैं। मतलब ये क्यों ऐसा लफ्ज इस्तेमाल तुमने किया है? हाँ ये हाँ कहाँ भाई, पे लिखा है? तुम्हारा ही कोई, तुम्हारे जैसा कोई मेरे भाई जाहिल का फोन आया था, तो कहाँ उसको आला कहाँ पे हज़रत लिखा की हुआ मेरे है? भाई किताब के बारे में बता रहा था, तो उसमें क्या दिक्कत क्या है तुमको? अबे हानि, पहले बात सुन, हमारी बात सुन। ये कहाँ पे लिखा है? हाँ? गाली नहीं, गाली नहीं, गाली देना है तो फोन काटो बेटा। पहले बता हमको, बात को जवाब दे हमको। अरे पानी तो पी लूं, क्या हो गया? तुम आराम से भौंक लो, जब भौंक भौंक के तुम्हारे खोपड़े अलग से बाहर निकल आए तब हम बोलेंगे। सुनो सुनो, तुम्हारा हम ऑडियो सुना यूट्यूब, उसमें तुम बोल रहे हो कि अंबिया अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा है, पर उनके कब्र में बीतियां पेश की जाती है। जाहिल अब्दुल खान, कहाँ पे लिखा है? हाँ? अबे तुम्हारे आला हजरत ने इसको नकल किया है अपनी किताब में, मलफूजात आला हजरत में। तो पहले अपने अपने मसलक की मेरे पे किताब पढ़ता क्यों नहीं है बेजाहिल? फोन करके गालियां देने लगता है। हाँ? पागल मेंटल आदमी। तो क्या ऐसे बात बताता है, ऐसे बोलता है? हाँ, बड़े मिर्चे लग रहे, मतलब सच्चाई बता दी आवाम को तो हालत टाइट हो गई है। क्या हालत टाइट हो गई? मतलब तुम ये चाहते हो, मतलब हम कुछ बताए ना, जो तुम्हारी काली करतूतें जो तुम लोग की मतलब की किताबों में लिखी हुई है। सुन पहले हमारा बात सुनो। हाँ, कहाँ पे लिखा है बताओ? तो बता देंगे तो क्या कर लोगे? बताओ तो पहले, ऐसा क्यों मैं तुम बातें सब बोलेगा? नहीं, पहले तुम आराम से गाली दे लो, भड़ास अपनी निकाल लो, क्योंकि इल्मी बात तो तुम्हारे समझ में आएगी नहीं। तुम कुत्ता है, तुम हरामी है ही है, ठीक है? तो क्यों ऐसा बात बोलता है तू? भाई कुत्ता कौन है पता है ना आपको? अनवारे रजा सफा नंबर 238 आपके आला हजरत का कॉल है। मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। कुत्ता तो तू है, दूसरे को कुत्ता बोलता है। मैंने क्या कर दिया? कुत्ता तो तू है। अरे मेरे भाई, चलिए ठीक है, आपको बता देते पहले बात बता हमको। जी, पहले हमारा बात बताओ कि तुम क्यों ऐसा बात बोल रहे हो? असल में आपके मलफूजात आला हजरत में, ठीक है, अहमद रजा खान ने जो बात को नकल किया है, वो ये मतलब बताना चाह रहे हैं कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम जो अपनी कब्रों में मतलब जिंदा हैं, वो जैसे दुनिया में जिंदा थे वैसे ही जिंदा हैं। यानी कि उनकी जो मेरे भाई जो कब्र के अंदर की जो भाई वो जिंदगी है, वो बिल्कुल दुनिया की जैसी है, एकदम हकीकी जिंदगी। पागल, मेरे बात तो सुन हमारा। पागल लिखा हुआ है उसमें, तो कौन सा गलत लिखा हुआ है? पागल मेंटल आदमी हरामी। हाँ, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो आलमे बरज़ख की जिंदगी है। अल्लाह के नबी अल्लाह सुब्हानो ताला की कब्जे कुदरत में आलमे बरज़ख में है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम मानते हैं। लेकिन वो इस दुनिया की तरह मेरे पे जिंदा नहीं है कि खाते हो पीते हो नहाते हो धोते हो पैखाना पेशाब करते हो, ये हम नहीं मानते। वो आलमे बरज़ख का मामला है, वो हमको नहीं पता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि हमने इस दुनिया और आलमे बरज़ख के बीच में एक आड़ बना दिया है। ना इस दुनिया के लोग आलमे बरज़ख में जा सकते हैं, ना आलमे बरज़ख वाले लोग इस दुनिया में वापस आ सकते हैं। तो ये बता दो, जो आला हजरत ने जो मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी जरकानी, उनके बारे में उनकी बात को नकल फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी जरकानी मेरे आका फरमाते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम की कुबूरों में अजवाजे मोहतरात पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। बरेली आलिम अहमद रजा खान मलफूजात आला हजरत जिल्द। अब हवाला सुन लो जाहिल आदमी, सुन पहले हमारा बात सुन, पहले हवाला सुन, बाद में रोना मत, मातम मत करना कि अहले हदीस जो बात करता है वो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम दलील की रोशनी में करता है, चाहे कुरान हदीस की बात हो चाहे तुम्हारे घर के हवालों की बात हो।
اور इसका स्कैन भी तुमको भेज दूंगा, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह किताब रखी हुई है। इसमें कौन सा गलत है जाहिल? हाँ गलत नहीं है ना, तुम्हारे नजदीक तो सब सही है, क्योंकि तुम्हारे आला हजरत ने मेरे भाई अगर कोई भी चीज उतार दी, नकल कर दी, तो आपके वहाँ वो तो बात मेरे भाई पत्थर की एकदम लकीर है। फिर ना आपको आगे देखना है ना पीछे देखना है, ना उसकी मेरे भाई दलील आपको मांगना है, क्योंकि आप तो अंधे मुकल्लिद हो। लेकिन हम अंधे मुकल्लिद थोड़ी ना है भाई। अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, उनके पास उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। ये आपकी भाई मलफूजात आला हजरत जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 249 पे लिखा हुआ है। ठीक, अब आप कह रहे हो कि ये बात बिल्कुल सही है, आप इसको सही मानते हो गलत मानते हो? बिल्कुल सही मानते हो। जाहिल हमारे आला हजरत में लिखा है जाहिल। दलील दो उसकी, दलील क्या दो। दलील दो? क्या दलील दो? अरे सही होने की दलील दोगे ना। तो सही है ना, तो सही है तभी तो बोल रहे हैं हरामी। अरे तो ये, अरे पागल आदमी, तुम्हारे अहमद रजा खान साहब वो अपने आका का कौल मेरे भाई नकल कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी जरकानी फरमाते हैं। ये आला हजरत का कौल थोड़ी ना है, वो ये आला हजरत के आका का कौल है। वो उसको नकल कर रहे हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, उनके पास उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। माज़अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। सुन जाहिल हरामी कुत्ता, सुन पहले हमारा बात भाई। फिर वही चीज यार, अभी मैंने बताया कुत्ता कौन है। आपका इलियास कादरी कुत्ता है, वो खुद भी पब्लिक में कहता है कि मैं गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ। तो आप लोग कुत्ते हो ना मेरे भाई, मैं तो इंसान हूँ। सुन पहले हमारा बात सुन, कुत्ता तू है भाई। अब आपको मेरे भाई, आपको इसकी मेरे भाई आपको दलील देना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा है कि ये मसला सही है। अच्छा एक चीज बता दीजिए, एक चीज बताएंगे कि नहीं? बताओ। हम अभी तौबा करने के लिए तैयार हैं और 100 लोगों को साथ में लेके हनफी बरेलवी बनने के लिए तैयार हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। अगर वाकई आपको लगता है कि ये बात सही है, आला हजरत ने जो अपने आका की बात को नकल किया है वो आपके नजदीक सही है, तो मेरा सवाल ये है कि अल्लाह के नबी की मेरे भाई 11 बीवियां थीं। अल्लाह के नबी ने किसी भी बीवी से, यहाँ तक कि जो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा थी, उनसे भी एक बार भाई मतलब भाई ये नहीं कहा कि ए आयशा भाई तुम परेशान ना हो, मेरे मरने के बाद और तुम्हारे मरने के बाद, हम दोनों के इंतकाल के बाद हम लोगों की मुलाकात तो कब्र के अंदर होती रहेगी, हम लोग आराम से शब्बाशी आराम से करेंगे। ये कब कहा अल्लाह के नबी ने? इसकी दलील चाहिए। हाँ तो बुरानो को मिन तुम सादिकीन, अगर तुम लोग सच्चे हो, तुम्हारा पूरा मसलक सच्चा है और ये बात सच्ची है, तो इसका मेरे भाई सबूत पेश करो। हम तुम्हारे आला हजरत और उनके जो आका है भाई, हम उनके मुकल्लिद थोड़ी ना है, हमें तो दलील चाहिए ना। वो तुम लोग जाहिल हो, कुत्ता हो, हरामी हो भाई। मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, और जब इल्म खत्म हो जाता है तो गाली मेरे भाई मत दिया करो। जाहिल अच्छा ये बता दो, अल्लाह के नबी की जो मेरे भाई कब्र है वो अलग है, और उनकी जो बाकी बीवियों की मेरे भाई कब्र है वो अलग अलग है। तो क्या कोई मेरे भाई वो मतलब कोई रास्ता है, सुरंग है, कोई मतलब कोई भाई जो खुफिया कोई सड़क अंदर अंदर खोद दी है कि मतलब भाई शब्बाशी बीवियां इकट्ठा हो जाती है कब्र के अंदर? ये कौन से फरिश्ते ने भाई, ये कौन से फरिश्ते ने आसमान से नाजिल होके आपके अहमद रजा खान आला हजरत के आका को ये बात मेरे भाई बता दी कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं इस दुनिया की तरह, और उनके पास उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। माज़अल्लाह। हरामी पहले बात सुन, हमारा जो आला हजरत ने जो भी लिखा है सही लिखा है, तुम जैसे हरामी को समझ में नहीं आता है तो आप समझा दो ना भाई, दलील दे दो, हम मान जाएंगे। हमें कोई दुश्मनी थोड़ी ना है आला हजरत से। आला हजरत की जो बात सही है हम मानते हैं, जो बात नहीं सही है उसको नहीं मानते हैं। हम कोई अंधे मुकल्लिद थोड़ी ना है आपकी तरह। सुना वही तो तुमको दलील दे रहा है कि तू भी मान ले वैसा ही जैसे हमारे आला हजरत ने कहा है। हरामी नहीं, मतलब आला हजरत ने कह दिया तो क्या मेरे भाई, क्या वो बात एकदम मतलब भाई ठीक हो जाएगी? आला हजरत कोई भाई वो क्या वो हमारे नबी हैं? जब वो मासूम हैं, क्या उनसे गलती नहीं हो सकती?
وہ ہمارا امام ہے، ٹھیک ہے، جاہل حرامی۔ بھائی کوئی سرنگ ہے، کوئی راستہ بنا ہوا ہے کہ 11 کی 11 آپ بیویاں اللہ کے نبی کی قبر میں پہنچ کے مطلب پیش ہو جاتی ہیں اور شباشی فرماتی ہیں؟ یہ کیا، یہ کہاں سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کون سی حدیث سے آپ اس کو لائے بھائی؟ دلیل یہ ہے، متاثر ہے حرام سن، دلیل یہی تو ہے گالی ہمارا۔ کیوں دے رہے ہو؟ دلیل دو نا عزت سے یار، عجیب بات ہے یار میرے بھائی، کتنے لفظ زبان ہو، مطلب بریلوی ہونے کے لیے کیا گالی دینا شرط ہے؟ مینٹل آدمی ہے، جاہل ہے، تو اس وجہ سے بول رہا ہے۔ سن ہمارا سنا بات، نا، بول یہ رہے ہیں کہ ہمارا احمد رضا خان اعلیٰ حضرت نے جو کہہ دیا وہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے، ابے وہ تمہارے لیے صحیح ہے نا، میرے لیے تھوڑی نا ہے۔ تم لوگ جاہل ہو نا، تو تم کو سمجھ میں آئے گا کہاں سے؟ بھائی مقلد جاہل ہوتا ہے، اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، اور اعلیٰ حضرت کی بات ہم بنا دلیل کے نہیں مانیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے جاہل حرامی کوئی بھائی؟ بکواس کرتا بھائی آپ کو ایک بات بتائیں، بتاؤ اصلاح کی نیت سے اگر گالی آپ نہ دے تو، اور گالی دینا ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے بھائی۔ بتاؤ کیا بتاؤ؟ نہیں پہلے وعدہ کیجیے گالی آپ نہیں دیں گے۔ پہلے بتاؤ۔ دیکھیے آپ نے کہا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، انہوں نے نقل کر دیا، ان کی میرے بھائی کتاب میں ہے، تو بات بالکل صحیح ہے، برحق ہے آپ کے حساب سے، ٹھیک؟ تمہارے حساب سے عمر نہیں ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ جانتے ہوں گے؟ بالکل جانتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بھائی، مطلب اپنے دور کے بھائی وہ خلیفہ تھے، ٹھیک، اور اتنے بڑے خلیفہ تھے کہ کتنی بڑی سلطنت تھی ان کی، اور وہ تو الحمدللہ بھائی صحابی بھی تھے، ٹھیک ہے بھائی، خلفائے راشدین بھی تھے۔ وہ اپنے خطبے میں کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ جو عورتیں لوگ آج کل شادی میں جو مانگتی ہیں مہر، میں مہر کی رقم کو میں بھائی مطلب فکس کر دوں، طے کر دوں۔ تو خطبے میں ایک عورت اٹھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اے عمر تم کون ہوتے ہو مہر کی رقم کو طے کرنے والے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم چاہو تو اپنی بیوی کو سونے کا پہاڑ دے دو مہر میں، تو تم کون ہوتے ہو طے کرنے والے؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عورت حق پہ ہے، عمر جو ہے بھائی اس سے چوک ہو گئی، اس سے غلطی ہو گئی۔ تو صحابی ان کی بات کو ان کے دور میں ایک عورت صحابیہ نہیں مان رہی ہیں آگ بن کر کے، اور آپ اعلیٰ حضرت کی بات کو آگ بن کر کے ایک دم مانے لے رہے ہو کہ صحیح ہے۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے میرے بھائی۔ تمہارا ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر وہی چیز بھائی، دیکھیے یہ اہل سنت اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے، گالی مت دیجیے، سنیے، اہل سنت اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہے ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ لیکن وہ کیسے زندہ ہے تم کو اس کا علم نہیں، شعور نہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، لیکن جو وہ زندگی ہے وہ عالم برزخ کی زندگی ہے، وہ اس دنیا کی طرح زندگی نہیں ہے کہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، بیویاں پیٹ ہوتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور میرے بھائی وہ نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ ایک پاور ہے، ٹھیک ہے، وہ عالم برزخ کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی بھی نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ برزخ کے معاملے میں ہم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ تو کہہ رہے ہو کہ دنیا کی طرح زندہ ہیں، بیویاں پیش ہو رہی ہیں، شباشی فرما رہے ہیں، یہ سب کیا میرے بھائی ہے؟ تمہارا اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے نا، تم کو سمجھ میں نہیں ہے، جاہل حرامی رکھ فون۔ ارے رکھ فون جاہل آدمی، اعلیٰ حضرت کا میرے بھائی جو مسلک ہے، جب تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، خود اعلیٰ حضرت کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ہمارے کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ جو خود میرے بھائی جب جس کا پتا پتا وہ خود میرے بھائی لاپتا ہے، تو وہ دوسروں کو کیا میرے بھائی دلیل دے گا؟ ہم بنا دلیل کی بات کو نہیں مانتے ہیں، چاہے وہ ہمارے باپ دادا کا کیوں نہ بات ہو، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے ابو جان بھی ہم سے اگر کوئی اپنے گھر کی بات بتائیں گے تو میں نہیں مانوں گا،
میں صرف الحمدللہ قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث مانتا ہوں. جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. السلام علیکم تبا الخدا. آرام. ارے بھائی گالی دینا بند کرو میرے بھائی. اعلیٰ حضرت کی کون سی میرے بھائی کتاب کھول کھول کے گالیاں دے رہے ہو مجھے؟ جاہل آدمی. مقلد جاہل ہوتا ہے، اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہوتا ہے. چل فون رکھ، ٹاٹا بائے بائے.